Salam alaikum, في هذه الفيديو غنشوفوا la correction des exercices de la page 150 من كتاب المفيد en mathématiques 3e année collège. Exercice 17. Soit ABC un triangle et D le milieu de BC. Première question. Construire les points E et F tels que le vecteur AE est égal le vecteur AD plus le vecteur AB. Et le vecteur AF est égal le vecteur AD plus le vecteur AC. إذن أول حاجة غنرسمو لو triangle وهذا لو triangle ABC. D le milieu de BC. إذا غنبداو بلو بوين E. إذا باش نرسمو لو بوين E احنا عندنا AE كتساوي AD plus AB. إذا باش يكون الفيكتور AD plus الفيكتور AB كيساوي الفيكتور AE هادشي كيعني بلي ADEB est un parallélogramme. إذا أول حاجة غنرسمو لو parallélogramme ADEB. إذا هذا هو لو بوين E. نفس الشيء بالنسبة لو بوين F. باش يكون لو فيكتور AD بلس لو فيكتور AC كيساوي الفيكتور AF هادشي كيعني بلي ACFD est un parallélogramme. إذا نرسمو الباراليلوغرام ACFD. إذا هذا هو لو بوين F. دابا question 2. Montrez que le vecteur BE est égal le vecteur CF. On a le vecteur AE est égal le vecteur AD plus le vecteur AB. Alors, ADEB est un parallélogramme. هادشي سبق لنا قلناه في السؤال الأول أن ADEB est un parallélogramme. Donc, le vecteur AD est égal le vecteur BE. إذا هذه أول حاجة. Et on a le vecteur AF est égal le vecteur AD plus le vecteur AC. Alors, ADFC est un parallélogramme. Donc, le vecteur AD est égal le vecteur CF. D'après 1 et 2, on déduit que le vecteur BE est égal le vecteur CF. حيت حنا عندنا في الاول ان لو فيكتور AD كيساوي لو فيكتور BE وعندنا لو فيكتور AD كيساوي لو فيكتور CF. اذا هاد لي دو فيكتور كيساوي بجوج فيهم الفيكتور AD. اذا لو فيكتور BE كيساوي لو فيكتور CF. Question 3. Quelle est l'image de la droite CB par la translation T de vecteur AD? إذا عرفنا بلي la translation T هي la translation de vecteur AD. يعني la translation qui transforme A en T. On a le vecteur AD est égal le vecteur BE. Alors, E, l'image de P, par la translation T. Et la translation T, il y a la translation de vecteur AD. Et on a le vecteur BE est égal le vecteur CF. Alors, F, l'image de C, par la translation T. D'où FE, l'image de CB, par la translation T. إذا باش نعملو l'image d'une droite خصنا نعملو l'image ديال deux points qui appartenant à la droite. Question 4. La droite AD coupe la droite EF en G. Montrez que G est l'image de D par cette translation. إذا غنعملو le point d'intersection ما بين les droites AD et EF. إذا ها la droite AD ها EF وهذا هو لو بوين G. دابا غنبينو بلي G l'image de D par cette translation اللي هي la translation T.
On a l'image de D par la translation T appartient à AD. إذا حنا عارفين باللي l'image ديال D غتكون كتنتمي من هذا المستقيم AD. حيت la translation T هي la translation de vecteur AD. يعني ضروري D غتكون كتنتمي من هذا المستقيم AD. Et on a la droite FE et l'image de la droite CP par la translation T. هذه بيناها في la question 3. Et on a D appartient à BC. حيت D هي le milieu de BC. يعني D appartient à BC. Alors l'image de D par la translation T appartient à FE. حيت حنا عندنا le point D appartient à BC. La droite BC عندنا l'image ديالها اللي هي EF. إذا l'image ديال D حتى هي خصها تكون واحد النقطة اللي كتنتمي للمستقيم EF. إذا l'image ديال D par la translation T appartient à FE. Donc l'image de D par la translation T est l'intersection de AD et EF. حيت حنا عرفنا في نفس الوقت خص تكون l'image ديال D كتنتمي للمستقيم AD وفي نفس الوقت خصها تكون كتنتمي للمستقيم FE. إذا هاد النقطة اللي غتنتمي للمستقيم AD وللمستقيم EF في نفس الوقت هي لو بوين d'intersection اللي كاينه ما بين هاد لي دو droites اللي هي G. Et on a G, le point d'intersection de AD et EF. Donc, G est l'image de D par la translation T. Exercice 18. EFGH est un losange de centre I. Soit T, la translation qui transforme F en H. Question 1. Construire l'image du cercle C de centre F qui passe par I par la translation T. Alors, la translation T, il y a la translation qui transforme F en H. وقالوا بلي EFGH est un losange de centre I. Le centre d'un losange est le point d'intersection de ses diagonales. Alors, il y a la translation T. إذا باش نعملو l'image du cercle C خصنا نعملو l'image ديال le centre ديالها و l'image ديال le rayon ديالها. إذا on a C, le cercle du centre F et de rayon FI. إذا خصنا نعملو l'image ديال le centre F و ديال le rayon FI. Et on a H, l'image de F par la translation T. Et on a FI est égal à HI car I est le point d'intersection de deux diagonales de losange EFGH. Alors, l'image de C est un cercle du centre H et de rayon HI. وهذا هو le cercle C. وهذا le cercle C', l'image du cercle C. Question 2. Construire G et K, les images de I et G, respectivement par la translation T. إذا غنرسمو les images ديال I et G. إذا هذه هي J, l'image de I par la translation T. وهذه K, l'image de G par la translation T. Question 3. Montrez que HGK est un triangle rectangle. إذا خصنا نبينو بلي المثلث HGK هو مثلث قائم الزاوية. On a H, l'image de F par la translation T. Et J, l'image de I par la translation T. Et K, l'image de G par la translation T. Alors, بما أن هاد les 3 points هما l'image ديال les 3 points آخرين يعني H, J,
K هما les images respectivement de F, I, G. alors الزوايا اللي كيكونوا لنا هاد لي بوين كيكونوا متساويين يعني H J K كتساوي F I G et on a F I G كتساوي 90 درجة حيت دائما لي دياغونال ديال لو زونج كيكونوا بيربونديكولير يعني الزاوية كتساوي 90 درجة on a F I G est égal 90 degrés alors HJK est égal 90 degrés. D'où HJK est un triangle rectangle en J. D'abord la question 4. Montrez que EH est l'image de la droite FG par la translation T. إذا خصنا نبينو بلي المستقيم EH هو l'image ديال المستقيم FG par la translation T. On a H et K, les images de F et G respectivement par la translation T. إذا عندنا H هي l'image de F ou K هي l'image de G par la translation T. Alors, FHKG est un parallélogramme. D'où HK est l'image de FG par la translation T. إذا المستقيم HK هو l'image ديال المستقيم FG par la translation T. Et on a le vecteur EH est égal au vecteur FG. Car EFGH est un losange. Et on a le vecteur HK est égal au vecteur FG. Car FHKG est un parallélogramme. إذا في parallélogramme FHKG qui compte le vecteur HK qui s'appelle le vecteur FG. إذا حنا كنلاحظوا بلي عندنا هاد لي دو فيكتور EH و le vecteur HK كيساويو le même vecteur FG. Alors, le vecteur EH est égal au vecteur HK. إذا قلنا في الأول بلي la droite HK هي l'image ديال la droite FG par la translation T. وحنا عارفين بلي le vecteur EH كيساوي le vecteur HK. إذا غنقدروا في عوض la droite HK اللي هي l'image de FG غنقولوا بلي la droite EH هي l'image ديال FG حيت les vecteurs EH ou HK متساويين. D'après 1 et 2, on déduit que EH est l'image de FG par la translation T. Exercice 19. ABCD est un parallélogramme. Soit M le milieu de BC. M ماشي le milieu de BC, M هي le milieu de AB. Question 1. Construire le point N, image de M, par la translation de vecteur CM. إذن هي كاينة في الشكل N هي l'image de M par la translation de vecteur CM. Question 2. Montrez que les points A, D et N sont alignés. On a N l'image de M par la translation de vecteur CM. هذه حسب السؤال الأول. Alors, le vecteur CM est égal au vecteur MN. D'où M est le milieu de CN. Et on a M le milieu de AB. إذا من خلال هادشي كنستنتجو بلي alors ANBC est un parallélogramme. حيت دائما ملي كنشوفو لي دياغونال ديال شي شكل كيتلاقاو في لو ميليو ديالهم بجوج alors كنستنتجو بلي ديك الشكل هو est un parallélogramme. alors ANBC est un parallélogramme. وفي هاد لو parallélogramme غنستنتجو بلي لي فيكتور BC et NA متساويين. d'où le vecteur BC est égal au vecteur NA. Et on a ABCD est un parallélogramme.
alors le vecteur BC est égal au vecteur AT. إذا إلا كنلاحظوا هنا عندنا لو فيكتور بي سي كيساوي لو فيكتور ان ا وعندنا لو فيكتور بي سي كيساوي لو فيكتور ا دي. إذا كنستنتجوا بلي هاد لي دو فيكتور متساويين. D'après 1 et 2, on déduit que le vecteur NA est égal au vecteur AD. وبما أن هاد لي فيكتور متساويين كنستنتجوا أن لي بوين اللي كاينين في هاد لي فيكتور sont alignés. Donc, les points A, D et N sont alignés. Exercice 20. ABC est un triangle. Soit M, le milieu de BC, et G, le point tel que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Montrez que les points G, M et A sont alignés. إذا نبداو بهاد المتساوية اللي عطاونا. On a GA plus GB plus GC est égal au vecteur nul. Alors, le vecteur GA plus le vecteur GM plus le vecteur MB plus le vecteur GM plus le vecteur MC est égal au vecteur nul. هذا le vecteur GC دخلنا عليه le point M رجع هو le vecteur GM plus le vecteur MC. دابا غنبدلو الترتيب ديال لي فيكتور. إذا GA plus GM plus GM plus MB plus MC est égal au vecteur nul. Et on a le vecteur MB plus le vecteur MC est égal au vecteur nul. Car M est le milieu de BC. Alors, هاد لي فيكتور المجموع ديالهم غيكون فيكتور نول حيت M هي المنتصف ديال BC. Alors, le vecteur GA plus 2 vecteurs GM est égal au vecteur nul. GM plus GM هي 2 GM و MB plus MC هي 0. Alors, le vecteur GA est égal moins 2 vecteurs GM. Donc, les points G, M et A sont alignés. Exercice 21. ABC est un triangle. E est le milieu de AB. Soit F l'image de C par la translation de vecteur AC. La droite EF coupe BC en M. Montrez que le vecteur CM est égal 1 sur 3 vecteur CB. إذن أول حاجة غنرسمو لو triangle ABC. عندنا E le milieu de AB. F l'image de C par la translation de vecteur AC. إذن غنكملو على la droite AC. وغنرسمو F بحيث أن القياس ديال CF كيساوي القياس ديال AC حيت F هي l'image de C par la translation AC يعني لي فيكتور AC و CF غيكونوا متساويين. إذن هذه هي F. La droite EF coupe BC en M. إذن ها هي la droite EF coupe BC en M. إذن هذا هو le point M. دابا غنبينو بلي لو فيكتور CM كيساوي 1 على 3 فيكتور CB. On a E le milieu de AB. Et on a F l'image de C par la translation de vecteur AC. Alors, le vecteur AC est égal au vecteur CF. D'où C est le milieu de AF. إذا بما أن الفيكتور AC كيساوي الفيكتور ديال CF alors C هي le milieu de AF. Dans le triangle ABF on a E est le milieu de AB et C est le milieu de AF. إذا هذا هو le triangle ABF. كنلاحظوا بلي عندنا E le milieu de AB و C le milieu de AF. Alors EF et BC sont les médianes de triangle ABF.
اذا عرفنا بلي هاد لي دغوات او اف و بي سي هما لي ميديان ديال المثلث ا بي اف. دونك M est le centre de gravité de triangle ABF حيث M هي النقطة اللي كيتلاقاو فيها les médians ديال المثلث. Alors CM est égal 1 sur 3 CB. إذا المسافة CM كتساوي 1 على 3 من المسافة CB. حيت دائما في المثلث ملي كتكون عندنا لو سونتر دو غرافيتي هذيك النقطة دائما كنعرفوا بلي CM كتساوي 1 على 3 CB و MB كتساوي 2 على 3 CB. alors CM كتساوي 1 على 3 CB. حنا بغينا لي فيكتور. alors الفيكتور CM كيساوي 1 على 3 فيكتور CB. Exercice 22. En utilisant la relation de Chasles, complétez les égalités. إذا غنكملوا هاد les égalités باستعمال la relation de Chasles. La relation de Chasles كتقول بلي إلا كانوا عندنا 3 points A, B et C فكنعرفوا بلي les vecteurs AB plus le vecteur BC est égal le vecteur AC. إذا غنبداو بالعملية الأولى. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal. إذا غنحيدو هاد B غتبقى هي AC. دابا غنشوفو العملية الثانية. كنلاحظوا بلي عندنا لا سوم دو دو فيكتور كتساوي فيكتور BN وكنلاحظوا بلي O ما بقاتش كاينه في الفيكتور اذا خصنا ندخلو O. اذا هنا غتكون O وكنلاحظوا بلي النهايه ديال الفيكتور غتكون فيها N اذا غنزيدو N هنا. يعني لو فيكتور BO plus لو فيكتور ON est égal لو فيكتور BN. دابا العمليه الثالثه عندنا لو فيكتور ME plus لو فيكتور NM. هنا غنبدلو الترتيب ديال لي فيكتور غيكون هو لو فيكتور NM plus لو فيكتور ME est égal لو فيكتور NE. دابا غنشوفو العمليه الرابعه. اذا عندنا لا سوم دو دو فيكتور كتساوي واحد الفيكتور اللي غيكون النهايه ديالو دي. اذا اول حاجه غنعملو هي غنزيدو هنايا B باش B غتمشي مع B. النهايه ديال الفيكتور هي دي اذا غنزيدو دي هنا. إذا غيكون لو فيكتور AB plus لو فيكتور AD. دابا غنشوفو العملية الخامسة. عندنا لو فيكتور EF plus لو فيكتور FE. إذا هنا غنحيدو F غتكون هي لو فيكتور EE ولو فيكتور EE هو ان فيكتور نول يعني كيساوي 0. دابا العملية 6. عندنا لا سوم ديال 3 فيكتور كتساوي لو فيكتور EN. الوغ في البدايه ديال هاد لو فيكتور كاينه او. اذا غنزيدو هنا اش باش غتمشي اش مع اش حيت اش ما كايناش في الفيكتور او ان. هنا غنزيدو ام حيت حتى ام ما كايناش في الفيكتور او ان باش غتمشي ام مع ام. وكنلاحظوا باللي في النهايه ديال هاد الفيكتور كاينه ان اذا هنا غتكون ان. دابا العمليه 7. عندنا لو فيكتور او يو بلس UL plus LN est égal EU plus UL غنحيدو U غيبقى لو فيكتور EL plus لو فيكتور LN est égal لو فيكتور EN حيت L غتمشي مع L غتبقى EN. الوغ هنا EN. دابا العملية 8. عندنا لو فيكتور BE plus un vecteur plus le vecteur EC est égal le vecteur BM. إذا غنشوفو شكون هو هاد الفيكتور اللي كاين هنا بحيث هاد المتساوية غتساوي لو فيكتور BM. Le vecteur BE plus le vecteur EC plus un vecteur est égal le vecteur BM. Alors, le vecteur BE plus le vecteur EC est égal le vecteur BC. Et dans le vecteur BC plus un vecteur est égal le vecteur BM. إذا هنا هاد الفيكتور اللي كيكون هنا وهو ضروري غتكون في البداية ديالو C باش C غتمشي مع C
وفي النهايه ديالو غتكون ام حيت هي اللي كاينه في النهايه ديال الفيكتور بي ام. اذا بي سي بلس سي ام كتساوي بي ام. اذا عرفنا بلي داك الفيكتور هو الفيكتور سي ام. اذا هنا سي ام. Exercice 23. Dans chaque cas, exprimez le plus simplement possible les sommes de vecteurs. غنبداو بالعمليه الاولى. Le vecteur EF moins le vecteur HF moins le vecteur EH est égal. دابا غنحيدو ديك ناقص. باش نحيدو ناقص من الفيكتور دائما نقلبو لو فيكتور، يعني كان عندنا موان HF كترجع بلس FH و موان EH كترجع بلس HE est égal. EF plus FH غتكون هي EH plus HE. EH plus HE هي EE. EE هي un vecteur nul. دابا نشوفو العملية الثانية. 4AB plus 4BC est égal. Alors, un factorisé au 4 هي 4 vecteurs AB plus vecteur BC est égal 4AC. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal le vecteur AC. إذا كتساوي 4AC. دابا العملية الثالثة. Le vecteur EM moins le vecteur FM plus le vecteur FE est égal. Le vecteur EM plus le vecteur MF plus le vecteur FE. أنا غير بدلنا قلبنا moins FM ne plus F plus FE. EF plus FE هي EE. EE هي un vecteur nul. Le vecteur EF plus le vecteur EG moins le vecteur FH moins le vecteur HG. إذا غنحيدو ناقص. دائما كنبداو نحيدو ناقص. إذا le vecteur EF plus le vecteur EG plus le vecteur HF plus le vecteur est égal. Le vecteur EF plus le vecteur EG plus le vecteur GH plus le vecteur HF. هنا غير كنقلبو est égal. Le vecteur EF plus هنا كنلاحظو عندنا EG plus GH غتكون هي EH plus est égal. عندنا EH plus HF هي EF. إذا كتساوي EF le vecteur EF plus le vecteur EF est égal 2 vecteurs EF. هنا غير بدلنا moins vecteur FM بplus vecteur MF. Alors, le vecteur EM plus le vecteur MF est égal le vecteur EF. Alors, le vecteur EF plus FE est égal le vecteur EE est égal le vecteur nul. دابا نشوفوا العملية الرابعة. Le vecteur EF plus le vecteur EG moins le vecteur FH moins le vecteur HG est égal. أول حاجة غنبدلو هنا لي فيكتور اللي كاين فيهم موان غنردوهم بلس. alors est égal le vecteur EF plus le vecteur EG plus le vecteur HF plus le vecteur GH est égal. غير غنقلبو الترتيب هنا. est égal le vecteur EF plus le vecteur EG plus le vecteur GH plus le vecteur HF est égal le vecteur EF plus le vecteur EH plus le vecteur HF. حيت le vecteur EG plus le vecteur GH est égal le vecteur EH. Alors, est égal le vecteur EF plus le vecteur EF est égal 2 vecteurs EF. دابا العملية الخامسة. Le vecteur AB plus le vecteur AC moins le vecteur CB est égal.
غنحيدو ناقص غتكون هي لو فيكتور AB بلس لو فيكتور AC بلس لو فيكتور BC. دابا غنبدلو الترتيب باش نقدروا نسامبليفيو لي فيكتور. لو فيكتور AB بلس لو فيكتور BC بلس لو فيكتور AC est égal AB plus BC هي AC. Alors le vecteur AC plus le vecteur AC est égal 2 vecteurs AC. دابا العمليه السادسه 2 vecteurs EH plus le vecteur FH moins 3 vecteurs EH est égal 2 vecteurs EH moins 3 vecteurs EH plus le vecteur FH est égal. حنا كنلاحظوا عندنا لو فيكتور EH عندنا جوج ديال لي فيكتور EH moins 3 ديال لي فيكتور EH هي moins 1 يعني moins EH plus FH est égal le vecteur FH plus le vecteur HE est égal le vecteur FE. Exercice 24. A, B, C et D sont 4 points du plan distincts de A2. Parmi les égalités suivantes, lesquelles signifient que ABCD est un parallélogramme. اذا من بين هاد لي زيغاليتي اللي عطاونا غنشوفوا شكون فيهم اللي كتمثل باللي A B C D متوازي الاضلاع. اذا غنرسموا واحد المتوازي الاضلاع غير باش نفهموا به. غنبداو بليغاليتي الاولى. عندنا لو فيكتور دي سي est égal لو فيكتور بي ا. اذا كنلاحظوا باللي لو فيكتور دي سي ولو فيكتور بي ا ما عندهمش لو ميم سونس يعني الاتجاه ديالهم معاكس. اذا هذه غلط ما كتمثلش ان باراليلوغرام. غنشوفوا ليغاليتي الثانيه. عندنا لو فيكتور دي بي est égal لو فيكتور دي سي. هاد لي فيكتور دي بي و دي سي ما متوازيينش يعني ما عندهمش لا ميم ديريكسيون. اذا حتى هما ما كيمثلوش ان باراليلوغرام. دابا غنشوفوا الثالثه. عندنا لو فيكتور دي ا est égal لو فيكتور سي بي. اذا هاد لي فيكتور بجوج هما عندهم لا ميم ديريكسيون يعني متوازيين وعندهم لو ميم سونس يعني دي ا سي بي عندهم لا ميم نورم يعني دي ا كتساوي سي بي في المسافه ديالهم. الوغ هاد المتساويه هذه صحيحه. دابا غنشوفوا الرابعه. عندنا لو فيكتور بي ا بلس لو فيكتور ا دي est égal le vecteur BD. احنا كنعرفوا دابخي لا ريلاسيون دو شال باللي BA plus AD كتساوي BD ولكن هادشي ما كيعنيش بلي ABCD est un parallélogramme حيت لو بوين سي ما كايناش في هاد ليغاليتي اللي عندنا. دابا غنشوفوا العمليه الخامسه. لو فيكتور AD plus le vecteur AB est égal le vecteur AC. هادي في اي باراليلوغرام دائما كيكون لو فيكتور AD plus لو فيكتور AB est égal لو فيكتور AC. اذا هاد ليغاليتي صحيحه. Donc les égalités qui signifient que ABCD est un parallélogramme sont 3 et 5. Exercice 25. Montrez que les points F et H sont confondus, sachant que le vecteur FE plus le vecteur GF moins le vecteur GH est égal le vecteur GE moins le vecteur FH plus le vecteur HG. باش يكونوا les points F et H sont confondus كتعني أن خص تكون F est égal H يعني هما نقط متطابقة يعني نفس النقطة F هي H. اذا اول حاجه غنبداو وغنبدلو الترتيب ديال لي فيكتور ولي فيكتور اللي غيكون فيهم ناقص غنبدلوهم غنقلبوا لي فيكتور باش نحيدو ناقص. اذا لو فيكتور جي اف بلس لو فيكتور اف او بلس لو فيكتور اش جي est égal لو فيكتور اش جي بلس لو فيكتور جي او بلس لو فيكتور اش اف. يعني احنا بدلنا هنايا موان جي اش ببلس اش جي وبدلنا موان اف اش بلس اش اف. كنلاحظوا عندنا لو فيكتور جي اف بلس لو فيكتور اف او غيكون هو لو فيكتور جي او يعني كنحيدو اف كتبقى جي او بلس اش جي est égal عندنا اش جي بلس جي او غنحيدو جي غتبقى هي اش او يعني كتساوي لو فيكتور اش او بلس لو فيكتور
HF. دابا غنبدلو الترتيب ديال هاد لي فيكتور جي او و اش جي باش نجيبو جي للوسط. الوغ غتكون هي اش جي بلس جي او est égal HE plus HF. Alors, HG plus GE هي HE. HE est égal HE plus HF. Alors, le vecteur HE moins le vecteur HE est égal au vecteur HF. Le vecteur HE moins le vecteur HE voit le vecteur nul. Alors, le vecteur nul est égal au vecteur HF. Alors, H est égal F. Donc, les points F et H sont confondus. Exercice 26. Soit E, F, G et H, 4 points du plan. Montrez que 3 vecteurs HE plus vecteur FH moins 2 vecteurs HG est égal 3 vecteurs FE plus 2 vecteurs GF. إذن غنبداو بالمتساوية اللي عطاونا. غنبداو ب 3 HE plus FH moins 2 HG. غنحسبو وغنبينو بلي كتساوي 3 FE plus 2 GF. إذا غنبداو le vecteur HE غندخلو عليه le point F. إذا غتكون هي 3 HF plus FE plus FH plus 2 GH. هنا عملنا 2 GH حيت بدلنا moins 2 HG رجعناها هي plus 2 GH est égal 3 HF plus 3 FE plus FH plus 2 GH est égal 2 vecteurs HF plus vecteur HF plus 3 vecteurs FE plus vecteur FH plus 2 vecteurs GH. هاد le vecteur 3HF قسمناه رجعنا هو 2 vecteurs HF plus vecteur HF est égal دابا غنبدلو الترتيب 2GH plus 2HF plus HF plus FH plus 3FE est égal غنعملو une factorisation بهاد جوج. إذا غتكون جوج GH plus HF plus HH plus 3FE. Le vecteur HF plus le vecteur FH هو le vecteur HH. وهاد le vecteur HH هو غيكون un vecteur nul. Alors, est égal 2GF plus 3FE est égal 3FE plus 2GF. Donc, 3 vecteurs HE plus vecteur FH moins 2 vecteurs HG est égal 3 vecteurs FE plus 2 vecteurs GF. Exercice 27. Soit E, F, G un triangle. M et N sont respectivement les milieux de EF et EG. Question 1. Montrez que le vecteur ME est égal à la moitié de vecteur FE. Alors, هذا هو le triangle EFG. عندنا M le milieu de segment EF ou N le milieu de segment EG. إذا غنبداو بالسؤال الأول. On a M est le milieu de EF. Alors, ME est égal à 1 demi FE. Et on a le vecteur ME et le vecteur FE ont le même sens. Alors, le vecteur ME est égal à 1 demi vecteur FE. Question 2. Montrez que le vecteur MN est égal à la moitié du vecteur FG. Dans le triangle EFG, on a M le milieu de EF. إذا احنا عندنا حسب المعطيات أن M le milieu de EF et N le milieu de EG. إذا في أي مثلث هادشي كيعني باللي
هاد لي droites هادو MN و FG كيكونوا parallèles. Alors MN et FG sont parallèles وكنعرفوا بلي la distance MN est égale à la moitié de la distance FG. Alors MN et FG ont le même sens et la même direction. إذا عرفنا بلي هاد لي droites عندهم le même sens وعندهم la même direction حيت les droites MN و FG متوازيين alors عندهم la même direction. Donc le vecteur MN est égal à un demi vecteur FG.